हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाउ आर यू ऑल? वी होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, माह रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम मौजूद हैं हमारे शहर हैदराबाद के खाता चौक के इलाके में। आज जिस शॉप का हमने इंतखाब किया है वो है RS हेयर सैलून का, और यहाँ पर दो भाई राजा और सोनू कस्टमर्स के बालों को काफ़ी बेहतरीन हेयर कट करते हैं। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद ये है कि आज से हमने एक नए सेगमेंट का आगाज़ किया है। इस सेगमेंट में हम उन तमाम दोस्तों को मौका देंगे जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कोई दूसरा भी टैलेंट छुपा के बैठे हैं। यानी अगर आप में अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक्टिंग, सिंगिंग या नात पढ़ने का शौक़ है तो आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकें। तो आज के सेगमेंट में हम आए हैं राजा भाई के पास, जो बचपन से नात शरीफ पढ़ने का शौक़ रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा भाई खैरियत से? हम ठीक ठाक हैं। हैं। तो राजा भाई सबसे पहले ये बताएं कि बाल काटने का तो फन आपको आता है, लेकिन ये जो माशाल्लाह से नाते पढ़ने का शौक है, कितना टाइम हो गया आपको और किस तरह से इसमें कुछ टाइम देते हैं, कोई आप मेहनत करते हैं इसमें भी? ये जो नात का शौक़ है ये माशाल्लाह बचपन से ही है। माशाल्लाह अल्लाह का पाक का इतना बड़ा करम है कि बस अल्लाह पाक ने बहुत तुम लोगों के बस दिल ये करता रहता है कि बस पढ़ते रहे, गुनगुनाते रहें और चलती रहती है, काम करते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, चलते रहते पढ़ते रहते हैं। अच्छा, हम ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप जो है आज अपना जो टैलेंट है आपका वो दुनिया को आपका दिखाएंगे कि माशाल्लाह जो राजा भाई हैं वो माशाल्लाह से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं। तो आइए चलते हैं इनकी नात की तरफ। बुला लो दर पर तो खाना फिरे दर दर बेठिकाने
خواہش وقت آخر نکل والا ہو یہ دم زبان بزم نبی کے مستم سوکھندا یا رسول اللہ نبی کے مستم سوکھندا یا رسول اللہ نم پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بہت اچھے سے اس کو ادائیگی کی. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کو فرسٹ ٹائم تھا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ یوں ہی محنت کرتے رہیں گے اپنی اس نادوئی کے اوپر اور ناز شریف میں ماشاءاللہ اور اچھی سے یاد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ فیوچر کے اندر آپ ایک بڑے نعت خواں بن کے ہمارے اس خطے کو ابھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ. ٹھیک ہے، چلیں جی، اس کے ساتھ ہی آج کے اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں. وہ تمام دوست جن کے لیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج سے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے کہ اگر آپ میں کوئی بھی ٹیلنٹ چھپا ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ کسی اور ٹیلنٹ کو آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے آپ کے پاس موجود ہوں گے اور آپ کا ٹیلنٹ دنیا کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمارے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہ رہے ہیں اجازت. اگر آپ نے ہمارے چینل سٹ کروز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کر دیں. ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.